Wisuda Akbar Santri MIM ke-28, Senin 10 November 2025, 19 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Wisuda kelas menghafal, kelas membaca, dan kelas mengaji. Laporan MIM eksklusif Santri MIM periode Oktober 2025. Program MIM launching tanggal 14 September 2021. Program MIM mulai berjalan dari tanggal 20 September 2021. Jumlah santri yang ikut pada kelas MIM eksklusif dari batch 1 sampai batch 30 sejumlah 13.748 santri. Terdapat 37 fasilitator yang membersamai santri dalam belajar pada program MIM eksklusif di periode Oktober yang terdiri dari 30 ahwat dan 7 ikhwan. Total keseluruhan santri yang diwisuda pada wisuda santri MIM ke-28 berjumlah 265 santri. Wisudawan santri MIM ikhwan berjumlah 16 santri. Wisudawan Surah Al-Infitor, Fasilitator Wildani. Agus Riyadi Fajar Nugroho, Jawa Barat. Abdul Rahman, Jawa Barat. Fasilitator Rizky Haryansyah. Andi Priyatno, Bangka Belitung. Agus Setiono, Jawa Barat. Subandio, Jawa Tengah. Wisudawan Surah Asy-Syams, Fasilitator Abdullah. Bunarjo, Jawa Barat. M. Sahrir, Sulawesi Selatan. Nurodin, Aceh. Pradono, Jawa Barat. Suhartono, Jawa Timur. Wisudawan Surah Al-Qadar dan Al-Bayyinah, Fasilitator Misno. Abu Mulyana, Kalimantan Barat. Ahmad Sodikin, Jawa Timur. Bambang Sutaji, Jawa Tengah. Jasmine, Jawa Tengah. Sumarno, Jambi. Wisudawati Santri MIM Ahwat berjumlah 249 santri. Wisudawati Surah Abasa, Fasilitator Putri. Nuraini, Jawa Barat. Yulinar Sari Wulandari, Banten. Rusmiati, Banten. Jakiyah, Lampung. Rina Hanariah, Jawa Barat. Sri Supriyanti, Yogyakarta. Lasmizah, Kalimantan Barat. Wisudawati Surah At-Takwir, Fasilitator Embun. Eli Suryatini, Jawa Barat. Indah Sri Lestari, Banten. Ita, Jawa Barat. Nur Anisah, Kalimantan Tengah. Wiwi Widiawati, Jawa Timur. Yani Kusnadi, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Infitor, Fasilitator Eliana Sari. Santi Rosa Indah, Jakarta. Ira Kuswanti, Jawa Barat. Aas Asih. Ai Ida Farida, Jawa Barat. Arvina Sari, Sulawesi Selatan. Endah Maksudi, Jawa Barat. Variati Akili, Gorontalo. Harnasih, Jawa Tengah. Herlinawati, Jawa Barat. Ida Z. Jeti Cahyati, Jawa Barat. Jun Rohmawati, Jawa Barat. Karin Martiani, Jawa Barat. El Risma, Sulawesi Selatan. Lili Sukamsri, Jawa Timur. Marliana Rahayu, Banten. Maifi, Jawa Timur. Nisa Safwah, Kalimantan Barat. Nur Mutaharah, Jawa Barat. Erneti Mulyati, Jawa Barat. Rarhas Wijayanti, Jawa Timur. Sita Nindiyah Lina Gunawanti, Jawa Barat. Tina Dwi Lestari, Jawa Tengah. Umi Aisyah, Jambi. Yuniati, Jawa Barat. Yusra Laini, Riau. Zulhami, Sumatera Utara. Novita Marina, Jakarta. Dewi Fitrian Nurvitasari, Jawa Timur. Diah Peldawati, Jawa Tengah. Fasilitator Marni. Anggani, Jawa Barat. Arvina Sari, Sulawesi Selatan. Lia Emalia, Jawa Barat. Titi Suhartini, Jawa Barat. Aryati, Jawa Tengah. Murniati, Jawa Tengah. Ratna Bahita, Sumatera Barat. Fasilitator Vivi. Betty Dwi Linawati, Jawa Timur. Daru Kuswardani, Jawa Timur. Eni Wismadewi, Banten. Okta Riviati Hanurifonita, Jawa Timur. Siti Latifah, Sumatera Barat. Delmiah Rudin, Sulawesi Selatan. Nuri Hafni, Jawa Barat. Rohimi, Jawa Tengah. Wisudawati Surah Al-A'la, Fasilitator Ati Mulyati. Dwiana Fajaria, Lampung. Leni Marlena, Sumatera Utara. Marwanti, Sulawesi Selatan. Novana Fitriani, Sumatera Selatan. Endah Herianti Wijaya, Jawa Barat. Yeni Fitriah, Jawa Timur.
Fasilitator Sri Murni Simatupang. Aisyah Rahmawati Bunga, Kalimantan Barat. Rina Oktarina Dianawati, Jawa Barat. Wiwi Marwiyati, Jambi. Yani Rijaningsih, Jawa Barat. Nurmawati, Sumatera Utara. Wisudawati Surah Al-Ghoshiyah, Fasilitator Leni K. Dewi. Sri Sumartini, Jawa Timur. Ida Eliana, Kalimantan Timur. Rina Haryati, Jawa Timur. Ruhaini, Lampung. Wisudawati Surah Asyams, Fasilitator Siroh. Ayu Murbarani, Lampung. Martini Mansur, Jawa Barat. Ulfa Anggara Kasih, Jakarta. Juhairiah, Banten. Meli Amalia, Jawa Barat. N. Sukartina, Jakarta. Titin Saptawani, Kalimantan Barat. Fasilitator Embun. Diah Aliyah Kusumastuti, Jawa Barat. Lisdaya, Jawa Barat. Muti Rahmi Amalia, Jawa Barat. Nini Purwaningtyas, Jawa Tengah. Wisudawati Surah Ad-Duha dan Al-Insyirah, Fasilitator Dika Fikriyah. Dartini, Jawa Barat. Diah Ayu Trihusudawati, Jakarta. Eliah, Jawa Barat. Florida, Kalimantan Selatan. Mahmudah, Jawa Timur. Waqiatul Laili, Jawa Timur. Dwi Elmina Surjani, Jawa Timur. Maria Ulfah, Jawa Timur. Wisudawati Surah At-Tin dan Al-Alaq, Fasilitator Ade Rizky Pratiwi. Dede Yudiati, Jakarta. Devi Santi, Jakarta. Dida Rahmawandiati, Jakarta. Hermawati, Sumatera Barat. Lucy Bebasari, Jawa Barat. Sri Rezeki, Lampung. Wisudawati Surah Al-Qadar dan Al-Bayyinah, Fasilitator Megawati. Aan Endah Pangesti Hartono, Jawa Timur. Dwi Wahyu Indararini, Jawa Barat. Elis Lestari Handayani, Jawa Timur. Eroh, Banten. Helvi Yuliati, Jawa Barat. Umi Farida, Jawa Tengah. Heni, Banten. Fasilitator Syarifah Ratih. Nurbaiti Burhan, Jakarta. Dwi Indarti, Jawa Barat. Fardilayana, Riau. Ikoh, Banten. Masnah, Banten. Nuraini, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Zalzalah dan Al-Adiyat, Fasilitator Husna Nurusli. Fitriani Nasution, Sumatera Utara. Yuni Ernawati, Jawa Timur. Asnani, Sumatera Barat. Elani Kurwita, Jawa Barat. Eti Lugiarti, Jawa Tengah. Faizah Indah Wahyuninjati, Jawa Tengah. Heni Erwianti Damanik, Sumatera Utara. Lala Sumiati, Banten. Rosmidar, Sulawesi Selatan. Rosnita, Aceh. Sri Murni Siswoyo, Maluku. Yusniar Irmayani, Jawa Timur. Wisudawati Surah Al-Qari'ah, At-Takatsur, dan Al-Asr, Fasilitator Dahlia Cipta. LST Wigati, Jawa Tengah. Nikmatus Solihah, Jawa Timur. Siska Patalina, Sulawesi Selatan. Sofia Lobubun, Papua Barat. Sri Suindarti, Jawa Tengah. Sucarti, Banten. Wisudawati Surah Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasyr, dan Al-Lahab, Fasilitator Ade Rizky Pratiwi. Dedeyati, Jawa Barat. Dwi Bentri, Jawa Timur. Meiti Budiarti Korompis, Jawa Barat. Sri Rahayu, Jawa Barat. Yunita Setiawardani, Lampung. Retna Indaryani, Jawa Tengah. Supiati Budi, Jawa Timur. Yusraini, Sumatera Utara. Fasilitator Ulfasari. Selin Febianti, Banten. Mulia Sungkawati, Jakarta. Puji Astuti, Jakarta. Budi Astuti, Yogyakarta. Karti, Jawa Timur. Mariam Sundari, Yogyakarta. Nina Ardieni, Jawa Tengah. Nurwati, Jawa Tengah. Ratmi Sinta Parmiati, Kalimantan Timur. Siti Puspaningsih, Jawa Barat. Sofatulaili, Jawa Tengah. Sri Hastuti, Jawa Tengah. Sri Rahayu, Sumatera Selatan. Titi Yulianti, Jawa Timur. Zulidar, Sumatera Barat. Wisudawati Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, Fasilitator Nurul Syamrotin. Asmawati, Kalimantan Selatan. Dawahlia, Jawa Barat. Diah Purwadani, Kalimantan Barat. Fatimah, Kalimantan Barat. Hartiningsih, Jawa Tengah. Helmi, Jawa Barat. Hilma Resti, Jakarta. Keksi Wigati, Jawa Barat. Musyarofah, Jawa Timur. Nur Khairiyah, Jawa Timur. Nur Komariah, Kalimantan Selatan. Pipit Mujiati, Jawa Timur. Siti Julianingsih, Banten. Sri Haryanti, Jawa Tengah. Sujiati, Jawa Timur. Suyati, Bengkulu. Yuliati, Jawa Timur. Indah Budi Astuti, Jawa Barat. Yoyoh Rokayah, Jawa Barat.
Wisudawati Murojaah Juz 30, Fasilitator Risa Asriani. Aminah Hasan, Nusa Tenggara Barat. Andi Darnawati, Kepulauan Riau. Anita Mantigi, Sulawesi Selatan. Khadijah Sanusi, Sulawesi Selatan. Dahlia Abdullah, Sulawesi Selatan. Dede Hamdiah, Jakarta. Dewi Zulekha, Jawa Timur. Etin Heriatin binti Erukmana, Banten. Ais Ismayati, Sumatera Selatan. Fahmiyati, Kalimantan Barat. Husna Nurusli, Banten. Jenny Syafirawati, Sulawesi Selatan. Jubaidah, Jawa Tengah. Leni Kadewi, Jawa Barat. Lindawati, Banten. Lis Kurniasih, Banten. Nani Puspaningsih, Jawa Barat. Nunung Mariam, Jawa Barat. Nurmawati, Sulawesi Selatan. Retno Susilowati, Jawa Timur. Sarjinam, Jawa Tengah. Sri Maharani Aprianti, Jawa Barat. Sri Mariani, Yogyakarta. Susi Meliarti, Sumatera Selatan. Tuti Herawati, Lampung. Tiastri Parwatiningsih, Jakarta. Ulfiati, Jawa Timur. Umi Usnayah, Jawa Barat. Feni Sartika, Papua. Yani Hasnah, Jawa Barat. Yuda Dwinosi, Lampung. Linana Yunita Umbarwati, Kepulauan Riau. Wisudawati Surah Al-Muluk, Fasilitator Kulsum Haris. Andi Irhamni, Sulawesi Selatan. Lili Purwani, Kalimantan Timur. Nelly Yusuf, Jakarta. Risa Asriani, Jawa Barat. Tarmini Nurwahyuni, Jawa Timur. Trisi Wafi Anggraini, Jawa Timur. Aida Mardiati, Jawa Barat. Ana Julianti, Jakarta. Karnasi Handayani, Jawa Barat. Jahidah, Sulawesi Selatan. Nani Faridah Agustiani, Jawa Timur. Fasilitator Nurfaizah Basri. Ade Aryani, Jawa Barat. Ananda Maya Salsabila, Sulawesi Selatan. Evita Firdaus, Riau. Epi Alpiah, Jawa Barat. Eti Herawati, Yogyakarta. Haja Sri Syamsuniar, Jawa Timur. Jurana, Sulawesi Selatan. Maimunah Hidayati, Jawa Tengah. Revnita Eliza, Banten. Rosmarianita, Sumatera Barat. Tisah, Kalimantan Barat. Tri Astuti Handayani, Jawa Barat. Trituti R, Jawa Barat. Uti Sutijah, Jawa Barat. Zulmai Diar, Sumatera Barat. Wisudawati Surah Al-Qalam, Fasilitator Rizda Aulia. Emi Widayani, Jawa Timur. Ira Windrianti, Jakarta. Rini Widyastuti, Jawa Timur. Winarti, Jawa Barat. Aisyah, Jawa Timur. Iis Herawati, Jawa Tengah. Purnamasari Fadil M, Jawa Barat. Purwati, Jawa Timur. Cici Yusuf, Jakarta. Wisudawati kelas membaca periode Oktober 2025. Pinatukaran, Sulawesi Selatan. Wisudawan kelas mengaji Ikhwan periode Oktober 2025. Abdul Rahman, Jawa Barat. Rashid, Jawa Barat. Syukron, jazakumullah khairon katiron. Sampai jumpa di wisuda selanjutnya.